adalah hari pertama kita bertemu to start our English class again. Okay, how are you, Zayden? I'm fine. Okay, it's nice to see you again. Okay, who is absent today, Zipana? No one is. Okay, class, so everybody is present today. And before we start our lesson, let's pray. And pray is delivered by Zipana. Okay, Zipana, can you lead our prayer today? So before we start our lesson, let's pray according to our religion. Pray is starting. The Almighty God, we are learning now. Please give us easiness to get knowledge. God, please bless us. Amen. Okay, thank you. Alright, kok gak semangat lagi? Mau icebreaker kayak ini? Okay, so I will write it like this. The icebreaker today, actually we are singing together. Kita nyanyi, okay? Oke ya. Oke, so we sing together. I hope nih sekarang semuanya semangat. Oke, stand up please. Semuanya berdiri. Oke, can you go in front of the class, please ya. Come on. I go to school. I meet my friends. And we all say, hello, hello. Come on. How are you? I'm good, I'm great. How about you? Hello, hello. How are you? I'm good, I'm great. How about you? Every day, I go and play. I meet new friends, and we all say, hello, hello. What's your name? Nice to meet you. Come on. Do you want to play? Hello, hello. What's your name? Come on. Nice to meet you. Do you want to play? Okay, sit down please. Please join. Okay, class. Right. Right, okay everybody. Sudah semangat? Are you ready to study? Are you ready to study today? Okay, nice. Okay, look at this picture. Lihat gambar ini. Kita tadi sudah bersemangat. Jadi anak-anak Miss, so getting spirit is very important in learning. So we should be happy to start our lesson today. Ketika kita memulai belajar, kita harus dengan perasaan senang, happy, bahagia, joyful. It's really important. Okay? And now look at this. Now I'd like you to see this picture. Look at the picture. Okay? And there is a question. Where is it? Who can answer? Yes, where is it? It's at the theater. Huh? At the theater. At the theater. Okay, give applause. Okay, Juju. Can you answer number 222? How many people are there? 8. 8. So 8
Question number 3. Coba look at the pictures and what can you see from the page? What can you see from the page? Apa yang bisa kamu lihat? Yes. Posters, yes. Kemudian movie. So, kira-kira ini di mana tadi jawabannya? Di bioskop. So, when you are talking about bioskop, itu bisa kita katakan in the theater or in the cinema. Oke, jadi ini adalah di bioskop. Terus ada apa yang kamu lihat? Ada poster apa? Poster of movie. Poster film. So today, hari ini, kira-kira kita belajar tentang apa dong? Iya, nak. So, Student Book 6. okay. Unit 1. Now we are talking It's about. showtime. Vocabulary 1.1. Okay, yes. Now we are talking about movies. Sekarang kita berbicara tentang film. Oke, nah tadi kan kita mempelajari sesuatu hal. We have a goal. Kita harus punya tujuan. Jadi dari pelajaran kita tentang talking about movies, kita punya the goals of the lesson. The first, kamu sebagai murid akan tahu itu. Learners will become more familiar with talking about movie genres. Kamu akan tahu tentang movie genres. Come on, everybody say movie genres. Movie genres artinya adalah, kalian tahu? Yes, Jun? Iya, jenis-jenis film. Jadi ternyata ada jenis-jenis film. Buat kemudian yang tujuan kita, kamu learners will become familiar with parts of film. What's that then? Bagian-bagian dari film. Iya, ketika kita membuat film ada bagian-bagiannya. Kita tahu nanti itu istilahnya. And the third, learners will be able to express likes and dislikes in a sentence. Akan tahu tuh menyatakan suka dan gak suka gimana tentang sebuah film. Jadi ya, so how many goals? Goal itu artinya adalah tujuan. Kalau kita bisa goal, berarti goal artinya adalah tujuan. Kita ada berapa pada pelajaran hari ini? 3. Yang pertama kita akan tahu tentang movie genres, and the second is parts of the film, and the third is express likes and dislikes. Okay, are you ready to study about movie? Okay, now open your book. Okay, class, open your book, unit 1. Okay, look at that. Okay, di pada kegiatan ini, look at this. There are some verbs. So we go to activity 1.1. Listen and numbers. Do you understand how to do the exercise? So you should listen firstly, and after that you write the number based on the words you listen. Right, I phrase it first. Okay, be ready for that, girls, boys. Unit 1. Okay. Student Book 6. Unit 1. It's showtime. Vocabulary 1.1. Listen and number. Some friends are at the movie theater. They are looking at posters for different kinds of movies. 1. 1. Characters. Characters. The characters in a movie can be people, animals, or other creatures. David likes funny characters. 2. 2. Comedies. David likes to laugh when he watches movies, so he likes comedies. 3. Animated. Kate likes animated movies.
Some of her favorite cartoon characters are in animated movies. Yes. 4. 4. Fantasy. Fantasy. Emily likes fantasy films. She likes stories about adventures in different worlds. Yes. 5. 5. Action. Leon thinks action films are Sure. exciting. Surprising things always happen in action films. 6. Superhero. There is a poster for a superhero movie. Superheroes wear fantastic costumes and do amazing things. 7. 7. Sci-fi. Sci-fi. Leon also enjoys watching sci-fi movies. He Sci-fi. thinks movies about other planets are cool. 8. Setting. The setting of a movie is the place where the movie happens. Emily also likes fantasy films because of the beautiful settings. 9. 9. Plot. The plot is what happens in a movie. We could call it the story in the movie. Kate likes movies with interesting plots. 10. 10. Special effects. Special effects are added to movies to create things that aren't real, like settings, characters, objects, and actions. Leon likes the special effects in sci-fi movies. Okay, is it done? Okay, class. Now let's see how your answer right. Right? Okay. Can you help me to switch it off? Okay, thank you, Kenzo. Now let's see. What is number 1? Let's check our equation. What is number 1? Come on, let's see. Is it right? Number 1 is character. Okay, number 1 is your character. Oh, kelihatan ya. It cannot see there. Actually, there is a number on my laptop. Kenapa kelihatan di laptop, Miss? Tapi di sini nggak kelihatan because of the light of the. Okay, so number 1 is character. Number 2, what is number 2? Yes, good. Number 3. Number 3 is animated. Number 4. Number 4 is fantasy. Alright, good. Okay. Number 6. Number 6 is
Animated iya, animated juga punya special effects. Good. Kemudian animated, what is animated? Animasi. Animasi, coba sebutkan dan contoh animasi. Iya, cuma pasti tahu tuh ya. Kemudian kalau setting, Pengaturan. pengaturan. Ini science fiction. Artinya adalah Fisik kimia. iya, jadi science fiction ini adalah salah satu jenis film fiksi tapi mengandung nilai ilmiah, science fiction. Dan kalau ini film apa yo? Action. Aksi. Berarti banyak apa ya dong di film itu? Fighting ya, oke. Jadi dari from the vocabulary here, we get some movie genres. Apa tadi itu movie genres? Oke, yang mana saja? Which one? Which one are movie genres? Satu-satu yang mana? Ya, komedi. Kemudian apa lagi? Fantasy. Kemudian superhero yang name? Animated. Next? Sci-fi. Action itu termasuk dalam movie genres. Apakah hanya itu saja, nak? Kenzo. Your name is Kenzo or Kenzio? Kenzo. Ada nggak film lain yang jenisnya movie genres yang kamu tahu but it's not in here, itu nggak ada di situ? Jenis film apa ada Kenzo? You? Hah? Wilson? No, it is movie genres. For example, fantasy, animated, no, animated, sci-fi, apa? What's that? Hah? Romance, iya. Ada film romance, tapi itu nggak kita masukkan ke sini karena itu tidak mengandung nilai edukasi yang dengan lagi. Horror, yes. Ada nih? Drama, yes, ada drama juga. Ada drama, ada horror, romance, itu termasuk dengan movie genres. Come on. Movie genres. Okay, sudah lihat apa itu movie genres? Okay, so we have three goals of our education. Of our lesson ada 3 tujuan. Yang pertama tadi adalah movie genres. Udah dapat yang mana saja movie genres? Okay, kemudian we have the second goals of our lesson today. Kita
And who else? Zayden. Okay, Zayden. Can you do that? Come on here. Okay, read this conversation. You are the man, you are the boy, and one is the girl. So you are first. Stop. Louder, please. What kind of movies do you like? Okay, like this. Look at your friends when you are talking. What kind of? What kind of movies do you like? I like fantasy films because the settings are amazing. Okay, very good. Give applause to that. Ivana and Ken. So, come on here. Okay, Ivana there and Kenzo here. Okay. Does he enjoy sci-fi films? Why or why not? Okay. He does. He doesn't. He doesn't enjoy sci-fi films because the characters are scary. Okay, good. Give applause to them. Thank you. Yes, good. Okay, can you translate it, John? Come on. Apa tidak? Apa? Dan mengapa? Apa yang kamu suka? Kenapa? Terus dijawabnya gimana? Saya suka film amazing. Luar biasa. Ada yang ini. Apakah dia menikmati film fiksi ilmiah? Why? Mengapa dan mengapa tidak? Jawabannya dia karena karakternya menakutkan. Oke, itu karena karakternya menakutkan. Oke, my dear students, now open your book, page number 14. Okay, in this page number, there is a yellow table. Okay, look at this, the yellow table. And now, I'd like to explain. I myself will explain about how to express like and dislike. So now we are talking about like and dislike. Look at this. Bagaimana kamu mengekspresikan suka dan tidak suka? Look at this. Expressing like and dislike.
bentuknya itu jamak atau lebih dari satu, kita pakai to be are. Oke, next. Di sini ada kata apa lagi berikutnya? Amazing. Apa arti amazing? Kemudian ada kata apa lagi? Boring. What is boring? Bosan atau membosankan. Next. Exciting. Menarik. Kemudian funny. What is funny? And scary. What is scary? Menakutkan. Oke, jadi contohnya di sebelah ini. Look at me. Lihat saya. Saya, apa bahasa Inggrisnya saya? I tidak suka film horor. Contohnya. Berarti film horor adalah horor. Teman saya tidak suka film horor. I dislike horror movie. Karena settingnya menakutkan. Oke, bisa buat kalimat seperti itu? Oke, let's see. Look at this. Expressing like and dislike. Coba lihat itu. Saya sangat suka film komedi karena pemerannya lucu. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya saya? Sangat suka. Really like film komedi. Iya, komedi movie karena yes, karakternya tidak, pemeran itu sama dengan karakter ya, pemerannya funny, good. Oke, kalau yang ini siapa yang bisa sendiri? For number 2. Saya tidak suka, sukanya satu aja ya, saya tidak suka-suka. Saya tidak suka film animasi karena efek khususnya agak aneh ya. Agak lain ini. Agak lain juga ini. Iya, tapi kami juga ada ini ya. Masa tidak suka film animasi karena efek khususnya luar biasa. Nih ya, coba kita ganti deh. Agak lain juga ini. Gimana kalau kita ganti dengan saya suka aja, siapa yang bisa? Jujur. Saya bilang ya, saya suka film animasi karena efek khususnya luar biasa. Is amazing. Oke, kira-kira semua udah bisa? Oke, bisa kasih soal satu lagi. Saya tidak suka. Saya tidak suka film superhero karena kostumnya membosankan. Siapa yang bisa? Yes, saya bisa. Oke, coba berdiri sekalian lagi. Saya tidak suka film superhero. Warnanya louder. Oke, tepuk tangan buat lagi. Oke, good job. Oke, now sudah bisa? Udah ngerti, Nak? Oke, time for collaboration. Sekarang waktunya kolaborasi. Apa itu kolaborasi, Nak? Kerja sama. Dalam kolaborasi ini, Miss minta kalian itu untuk mengedepankan sifat kerja sama, saling membantu, oke, dan saling memberikan ide yang membangun. Kalau ada teman yang nggak mengerti, tolong sama-sama belajar ya. Oke, ini saya bagi ya, ini mundur, langsung dijabariskan aja, diputar aja mejanya. Kelompok ini kelompok A. Oke, ini kelompok satu itu, yang ini kelompok 2. Oke, you here, kamu di sini aja. Oke, Kel, sana gabung. Oke, putar aja meja, apa ya waktunya, Nak? Oke, 2, 3. Ini kalian 3. Ini sampai sini. 3. Ini 4. Oke, kalian di satu kelompok aja. Ini kamu, ayo. Oke. Oke.
I change it to medium mode. Yes. For example, yes, so yes. You can change the subject. Kamu bisa ganti subjeknya with I atau we, kami, bisa juga ya. Kami suka, aku bilang we like, boleh. You can change the subjects if you like. Yes. Do you like this film? If you like, so saya suka. Kalau saya suka later, dislike or dislike? Oh, dislike. Saya tidak suka dislike, right? Okay. Saya is very smart ya. Dislike. Look at that. If you express this tidak suka atau dislike, so you can use the verb don't mind. Kamu bisa pakai kata don't mind, dislike, hate, itu tidak suka. Okay? For example, it's like this. Look at this. Saya tidak suka berarti I dislike atau bisa I don't like, I hate. Apa yang tidak suka? Namanya. Akan bisa. Look at this. Kids and Alien. Kids and Alien itu film apa? Yes, itu bisa termasuk dalam film sci-fi. Berarti either I dislike ini sci-fi film. Okay? Karena apa? Oke. Berarti kamu bilang I dislike sci-fi films. Karenanya apa bahasa Inggrisnya? Tulis. Karena because what? If you dislike this movie, why? Why don't you like? Kenapa nggak suka? Apakah karena karakternya? Apa karena kostumnya? Apa karena the plotnya, ceritanya? Which one? Because of this? Right. So, dengan kata, iya plotnya kenapa? Amazing kah? Boring kah? Exciting atau gimana? Apa itu?
Yes, good. Do you know the word today? Bisa kerjakannya? Come on, hurry up. It's good. Okay, group 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you group 3. Okay, group 3, go like it next. Others. Okay, group 1, okay. Okay. Next. After you finish the paper here, do the exercise on page number 14. That page. Unscramble the sentences. Okay, thank you. Group number 3, group 2. Sudah. Okay. Oke, everyone, you are so smart. Oh, semuanya pada pintar semua. Oke. Right done. Oke. Ini number 6. Okay. I ended up. Oh, good. I ended up on this. That's good. Okay, that is for number. Okay, girls. Okay, now I check your work. Saya periksa ya, sambil kamu kerjakan yang this exercise. Saya periksa juga pekerjaan kalian. Wow, great. Okay, good. Jadi nak, okay, attention please. Perhatiannya dulu sama ini. Dari kertas yang sudah saya periksa, dari kertas tiap grup, mostly hampir semuanya bagus kerjanya. Semua from this paper, from your assessment, I can get conclusion that you understand this lesson well. Cuma ada sedikit aja sih, bukan salah. Cuma sedikit aja kesilapan tentang film yang number 5, Warkop Reborn. Warkop Reborn itu film apa ya? Komedi ya, tapi ada kelompok 6 menyatakannya kelompok berapa ya tadi ya? Yes, kelompok 6 yang mengatakan bahwa itu termasuk film superhero. Itu aja sih koleksiannya, yang lainnya semua good. Oke, yang ini sudah selesai ya. Oke, sekarang sekarang sama lagi bukunya ke belakang. Saya perhatikan tadi yang ini juga sudah selesai ya, Nak? Oke, coba sekarang bukunya berapa lagi? Look at this. Dan yang ini
Spesialnya Isinya karena pengaturannya frightening. Seram. Come on everybody say frightening. 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 What is frightening? Seram, menakutkan. Okay, next. Okay, siapa? Siapa yang sudah mengerjakan benar for number 1 and number 2? Yang benar nomor 1 dan nomor 2. Raise hand. Wow, good. Rata-rata udah benar semua ya. Oke. Turunkan tangannya. Sekarang yang nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Silakan Cucu. You show the first. Okay, come on. I love superhero. Can you show I? Come on. I love superhero movies Yes. Because the special effects are amazing. amazing. Come on, let's see. Benar nggak tadi yang dijawab sama si Cucu? Nah, Is it right? yes. Let's see. I love superhero movies because the special effects are amazing. Give a clap to Cucu. Who can translate it? Siapa yang bisa menerjemahkannya? Yes, Marsha. Okay, Marsha. Stand up, please. Saya suka film Superhero. karena efek khususnya luar biasa. Luar biasa. Okay. You are amazing. Kamu juga luar biasa. Okay. It is no. Okay. Now we are review and reflection. Okay. Now, so our lesson today is about talking about movies. Berarti dari tadi kita sudah ngomong tentang film. Ada berapa tadi goals of our lesson? 3. Yang pertama adalah movie genres. Apa saja movie genres? Komedi, superhero, animated, fantasy, action, sci-fi, good. Sudah dapat tujuan pembelajaran yang pertama? Sudah. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua. Apa itu? Parts of film. Apa saja parts of film? 1. Character. 2. Plot. 3. Special effects-nya. 4. Setting good. 5. Sound-nya juga ada apa pakaian itu? Costumes. Kemudian kita juga sudah mengekspresikan apa, Nak? Apa bahasa Inggrisnya mau ungkapkan suka atau tidak suka? Expressing. Oke, kalau suka pakai kata apa saja? Terus kalau nggak suka dislike apa dong? Okay, that's the review of our lesson today. Miss mau tanya, ada nggak yang mau ditanyakan dari pelajaran ini? Any questions about our lesson today? Contohnya, Miss, I still don't understand about how to express like and dislike. Sudah ngerti semua? Okay. If you satisfied, kalau kamu sudah merasa mengerti semua, you give 2 thumbs. But if you don't understand, give. Okay. So, do you understand all about the lesson? 1 thumbs atau 2 thumbs atau like this? Okay. Do you understand about this lesson? Okay, good. So, that's our lesson today. Nah, untuk homework, untuk tugas kita, I assess you, saya tugaskan kalian to do the assignment on page number 14, halaman 14, oke. Yang part B, yang bagian bawah, that's your homework, itu adalah tugas kalian. Ya, coba look at the homework, kira-kira, can you do this at home? Can you do the assignment at home? Bisa dikerjakan di rumah? Oke. Christian,
seperti ini. Kita perlu refleksi. Refleksi itu seperti ini ya. Refleksi itu ibaratnya kita bercermin. Come on, attention please. It's important, Kel. Nanti kita sebaiknya setiap hari itu ada berefleksi. Itu penting buat kita. Kenapa? Karena ibaratnya kita bercermin, kita tahu kita seperti apa. Seperti apa kita ya? Baik atau buruk? Apa yang kita pelajari? Terus apa yang bisa kita perbaiki? Itulah gunanya kita berefleksi. Oke? Jadi dari hari ini Miss mau bertanya gitu. Nah, contohnya saya mau minta jawaban dari si Cucu. Oke, what do you get from this lesson? Oke, what do you get the movie genre? What do you get? Yeah, the movie genres, you get what's that? Okay, good. Kalau Fazra, what do you get? What do you get from this lesson? I go to that patient. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Do you understand it well? Do you get it all? Okay, kalau Nadira, what do you get from this lesson? Can you speak louder? We will become talking about movies. Yes. We will become familiar with parts of film, and then we'll be able to express likes and dislikes. Oke, teman-teman yang berbilang semuanya bekerja, kemudian ditanya dari dunia. Semuanya, how is your feeling today? Bagaimana perasaannya selama belajar? Oke, how do you feel? Enjoy. Kemudian feel what? Okay, if you feel happy, come on, smile like this. If you are not happy, okay, come on. How is your feeling today? I'd like to see. Hai, come on. Kalau kamu happy, bagaimana perasaan kamu selama kelas saya? Kamu happy gini? Kalau happy, okay, come on. How is your feeling? Come on, semua. Tunjukkan perasaanmu, come on. Come on. Can you take the camera here? Okay, come on everybody. Show your face. Come on. Show your face. Okay. Okay, so they want to see how you're feeling. If you are happy like this, but if you are not happy like this, come on. Yes. Happy or not? You're not happy? Why? Why? Do you have any problem? Okay, we will talk later. Okay, happy, happy. You are happy. Okay, good. Happy. Okay, semua happy. Cuma si Gaskiel. Do you have a problem? Kamu ada masalah? No? So why? What's the matter? Okay, we will talk later. Kita nanti bicara ya. Kemudian saya mau bertanya lagi. Dalam kerja kelompok tadi, apakah kamu sudah berkolaborasi dengan baik? Baik. Oke, berarti dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita semua sudah melakukan proses kerja sama. Itu adalah sebuah pembentukan karakter. Kita sudah belajar tentang kerja sama. Penting nggak kerja sama? Penting. Penting ya? Oke, kalau penting, apalah pentingnya coba? Belajar bersama. Oke, kita bisa belajar bersama. Oke, kemudian Kita dapat menuangkan pendapat. kita bisa menuangkan pendapat. Good, kemudian melatih kerjasama antara tim. Ada lagi yang lain, good. Yes? Saling membantu. Oke, tepuk tangan. Itu poin yang sangat penting. Saling membantu. Jadi ada peribahasa mengatakan bahwa ketika suatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama itu pasti lebih ringan.
now. Bad. Happy? Happy? Happy but I don't see your smile in your face. Oke nah, berikutnya seperti ini. Miss mau lihat dulu. Tadi ada Miss kasih PR ya nak. PR dari pelajaran kita. Oke, pelajaran kita yang di halaman 14. Oke, di halaman 14. Kemudian dan di halaman 15. Halaman 14 dan halaman 15. Miss tambahkan dikit PR-nya. Halaman 14 dan halaman 16. 14 dan halaman 15 ya. Oke, sebelumnya Miss mau dulu kalian untuk lebih sometimes saya ngerasa kayaknya mungkin ada sesuatu yang kayak si Christian. Siapa? Yes, tentang refleksinya mungkin lebih enak kalau kita tulis. Now I'd like you to write your reflection in your notebook. Oke, sekarang saya minta kalian tulis aja refleksi hari ini di selembar kertas. Di buku catatannya aja. Di buku catatannya tulis aja refleksinya bagaimana. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris better. Oke, tulis. Jadi kalau kita berefleksi itu refleksi itu sangat penting ya. Jadi kita ini manusia, oke? Kita tidak akan luput dari yang namanya kesalahan, kesilapan ataupun kekurangan. Dan setiap kesalahan dan kekurangan itu harus kita sadari. Biar apa? Biar kita bisa memperbaiki. Ada orang yang buat salah terus. Dan dengan kesalahan yang sama. Itulah berarti dampak kurang berefleksi. Jadi kita harus tahu. Tadi udah dikatakan bahwa berefleksi itu ibaratnya seperti kita bercermin. Jadi kalau kita bercermin, kita lihat kita seperti apa, sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus, apa yang perlu ditambahin lagi biar lebih bagus? Kalau belum bagus, berarti apa yang tidak bagus? Apa yang harus kita perbaiki? Kan seperti itu. Itulah fungsinya dari berefleksi. Jadi Miss mau kalian tulis hari ini di kertas refleksi kalian bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Inggris. Oke, perasaannya bagaimana? Senang atau kurang puas atau kecewa? Kemudian apa yang kamu dapatkan dari pelajaran yang sudah saya sampaikan? Udah banyak ya nak, Miss sudah mengajarkan banyak hal. Kemudian apa yang kalian dapatkan dari pelajaran yang sudah saya sampaikan? Oke, kemudian setelah kita tahu apa yang sudah kita dapatkan, untuk berikutnya kalian maunya gimana lagi? Nah, kita talking about movies, ini masih pertemuan pertama. Ada lagi unit minggu depan, pelajaran minggu depan kita juga masih belajar tentang talking about movies, tapi dengan reading comprehension-nya. Kita akan reading the text tentang film. Oke, jadi kira-kira apa yang kalian harapkan untuk pelajaran berikutnya? I really hope that your English can be improved well. You can speak English better than me. And I really want you study abroad. Miss pengen kalian lancar bahasa Inggrisnya, kamu kuliahnya di luar negeri. Who likes to study abroad? Siapa yang pengen kuliah di luar negeri? Kuliah di luar negeri. Okay, where do
you want to study? Di mana pengennya Zainab? Hah? Belum kepikiran. But you like, tapi kamu pengen. Oke, kamu pengen. Tulis sekarang. Kalau kita berefleksi pakai perasaan yang tenang ya. Tuliskan refleksi kalian. Okay, class, drink up. Okay, drink your water. Drink up. Drink up. Like this. It's really, you know the weather is really hot. Cuaca sangat panas ya. So you should drink much water. Okay, we should drink much water. Morning up, girls, boys. Dalam di cuaca yang panas banget seperti ini, kalau kita nggak banyak minum, what happen? Pingsan. Very, Oke, kelas, ya, coba tolong dikumpulkan buku refleksinya ya. Oke, sudah selesai kan? Oke, saya kumpul ya. Oke, nanti bukunya ini saya akan mencoba untuk baca. Saya tanda tangan ini bukan ada nilai ya, Nak. Refleksi itu hanya untuk saya melihat dan saya juga akan menilai kamu seperti apa, gitu ya. Jadi saya juga bisa memperbaiki diri. Mungkin banyak yang dari diri saya. Mungkin di sini belajarnya kurang baik atau gimana? Oke. Yes. Okay. Yes. Alright. So, kita sudah review dan kita sudah mulai refleksi. Are you happy today? Okay, tetap semangat dong. Okay. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy, okay, kita pakai dance ya. If you're happy and